for the main event. Team Cebu City versus Team Consolacion. Team Consolacion, Reggie Ilaga og ni Jobel kontra sa Team Cebu City, Ruiz, Jason, Jobert. Mane game 1 na to, game 1 sa atong main event. Side out, side out. Okay na itong pakan diri sa Barangay Lusaran, Cebu City. Sponsored ni atong major sponsor ani mao si Councilor Clyde Gokong. O gitampuhan sa mga barangay officials. Ang atong mga organizer mao sila si Sir Janry, Sir GC Jerome o si Sir Jerby Ermac. Mao ni game 1. Servisyo Jason Boloon para uno. Igual 0 pa. Hilaga. Damay Tibaus. Wana, may arangkada na. Para awas na, awas. 1-0 na, 1-0. Kinsay Street 2 kada og mga champion na, mga magpa sa premium of 4,000 kasi nga 2,000. Sponsored by Councilor. Servisyo Jason Parados. Ay, kuha pa. Mana? Ay, Ruiz Mulayat. Giumpo ka ni Joel. Ay, damay Timaus, pad-pad na, wana. Ang barangay captain. Agustin. Awas na, awas na. 2-0, 2-0. 2-0. Okay, na servisyo Jason, the pride of Buluhon para Tris. Jobel. Gido. Agay, tuara. Inside job. Side out, side out. Bola sa Team Consolacion. Servisyo Roberto Ilaga, the Mighty Mouse. Para uno. 2-0 ha. Agay, Reggie, may pabuto. Pokot. Side out, side out. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para 3. 2-0 ha. Agay, Ruiz. Poco 3-0, 3-0. Okay, para 4, servisyo Jobert. Score 4-0. Servisyo Jobert para 5. Layay. La. Wana. Sogod na. Sogod nagbuto-buto, Arak na do. Ay, tara. Pukot na, di madawat. 5-0. Servisyo Jobert para size. Butas kilit ko ang Reggie. Jason. Ay, Jobel. Awa na, pataya sa ngokok. Side out, side out. Mga vloggers na video na, Partner TV, El Mayor, TV Vlog, o ipahingap ang pula, pasapang. Servisyo, Jobel, tuara, Reggie. Bilwana agay, wana. Grabe, habulaha, Super Bowl. Courtesy of Mr. Explosive Jobert Marcinas. Servisyo ni Ruiz. Servisyo Ruiz. Agay. Bugnaw pa, bugnaw pa. Ay, dive na. Yang ilagay. Nasakta na ilaga ni Jason. Change court, change court. Sa atong katimbayayong ang Maricel Anthony Chicharon, si Boss Bis Chicharon o kang Emil Van Puren. If you are in need of a van for outing, call 0995-245-411, Emil Van Puren. Servisyo The Black Mamba para City. Na. Ang kaya sa Buluon, sa South. Wana, oy. Ibalik-balik ang Team Consolacion. 7-0. Okay, para 8. Insa kayo magkanawagan ni sa Bitara ba, mao'y makauna kayo sa mauna. Igim to, matagapan. Tuara overhead. Kuha pa ilaga. Jubert.
Okay, ay, nag-ilog na. Ilog. Nag-ilog na. Nagway. Side out. O maha, natay mapakan sa Sitio Ugan. Barangay Lutak, Sitio Ugan. Oh, servisyo. Reggie, para uno. Ay, Reggie. Lawan na, nagkakusog na mga bola ha. Sitio Naga, Barangay Lutak. Ay. Goodbye Philippines. Side out. Hinihilan jubila, dangon pa korte. Apingin na yung mga kaulingon niya. Dapat ay marang umabot bakbakan. O, servisyo Jason. Servisyo Jason, sa taon ko sa mga South Amigos na Kapulunas, Chad, Chichi. China, score. Otso na, ang team Cebu City. 8. O, para na eh. Kini para 9 ni, servisyo Jason. Side out. Ang kamot ko mula katkat. Bola sa team Konsolasyon, servisyo Roberto Ilaga. Servisyo ni Ilaga sa kuyanan, sa kanduman, atang sa kanduman. Ilaga sa mais, Ilaga paut. Ay. Ilaga oh. Score, uno na. Score. Oh, nagkauno na. Ono. Ilaga. Ikaw ang servisyo. Servisyo Ilaga. Ini servisyo para dos ni. Servisyo da Mighty Mouse. Ay. Jobel pasadas. Gibirahan ni Jason. Tiad oy. Tiad ang Ilaga. Patay ang Ilaga. Oh, side out. Servisyo Jobert. Lagi umpukan ni Ruiz. Lah. Kami bawa sila kag lit layat. Galit luksong. Okay. Pada. Pungasi na. O kabang kaspa. Sa team Konsolasyon. Noy Biono, kini para Jis. Lah. Ay. Out ball. Out. Kinsa kayo mga champion aning natapad. Ako na corner iban sa atong barangay official. Servisyo. Okay, back to the ball game. Side out. Kini servisyo de Black Mamba Ruiz. Ala, maruha ning Ruiz tirada eh. Kalit lang pingis ba? Score. Jace Ono, kini para 11 ni. Lah, Jobert, Kusdak, Saul Parije. Gi Usman, overhead. Ono na. Iguales tumoy. Kini for the win sa game 1 ang team Cebu City. Gay Tokmod. Ay, kini hawan pa kang manang. Wana hawan pas kang manang. Daog na ang team Cebu City sa game 1. Watch out mo sa atong game to guys, sa atong main event.